ni Lola. Okay. Labi na ito mag-long travel din na sila ginadala ni Nila Permi. Okay, next item. Kapakita ko isa ka. Balanyos mo. Very good, okay. Okay, thank you so much. Okay, next item. Okay, ini nga items is ginagamit natin kung makulan or mag-inyan. Okay. Wala pa! Kapakita ko trapal. Kapakita ko sa kakalo ko. Very good, okay sa. Very good, okay, thank you so much. Okay, ano yan ka? Next item, okay. For next item, hindi niya items makita sa atin ng wallet kang sa atin nga bag. Okay? Makita mo sa atin nga bulsa. Okay, next item, gapakita ko isang picture sa Malacanang Palace. Go. Okay, so first ba, hindi siya makita sa 1,000, hindi man makita sa 500. Okay, hindi makita sa 1,000, hindi makita sa 500, hindi man makita sa 200 ka 100. Sige, Abel! Makita sa 50, ah. Hindi makita sa 100. Yes, very good. So, makita siya sa 20 pesos. Ano na mga yun? Okay, thank you so much. Okay, next item. Okay, next item. Okay. Ano nga color ka symbolize to my birthday party? Okay, next item. Kapakita ko isang red. Lipstick dapat nabutang sa bibig ko. Okay, very good. Okay. Dapat nabutang. Yes, very good. Okay, thank you so much. Okay. Last item. Okay. For last item is hindi niya items kinabutang sa mga lalaki sa ilang hawa. Okay? Maglakad sila. Next item, kapakita ko isa ka. Yabigo! Yabigo! Okay, thank you so much. Okay. Okay. For our next game is kapakita ko kids pulo ka kids. Kanto sa center draw, dapo lang ang gawa ka kids. Pulo. Okay, pulo ka kids. Okay, ganito na yun. 2. And then group yourself into 2 group. 5 taga-grupo ha. Lima na, okay, group yourself into 2 groups, lima. Ano na lang, ang sobra. Okay, kung dito na. Mga tagpo-tagpo, nari sa biyake hao. Okay, pakipation lang. Okay, make one line. Dire, make one line. Kids. Okay, ito bang isa? Okay. For our next game is S
SOS game. Okay. For example, okay, ihatak ko ang balon sa first player. Okay. Okay, then. Maghandbal ako nga go. Mali. Okay, for example, excuse me lang ka. Okay, for example, ako ang player. Okay, first player. Then maghambal ako nga go. Malibot diri sa bangko. And then mas stay lang diri sa tunga. Then mas spell SOS using isang iya nga hips or balakang. Okay, S. Dayon O. S. Dayon ipasaya ang balon sa next player. Siman gyapon ang brahon malibot, mas stay lang diri, mas spell SOS using isang iya nga hips or balakang. Okay, come on kids. Spell S. Okay, S. O. S. Okay. Mag-trial game pa ta? Okay, trial game. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Libot. Stay S. O. S. Basa. Okay. S. O. S. Go. Basa. S. O. S. Go. S. O. S. Go. SOS ka kayo ni GSIS ha? Libot. S. O. S. Go. Okay. S. O. S. Go. Okay. Final game. Okay. Balik. Luwag sa linya. Pauna-una na niya. Okay. Pauna-una. Okay. Okay. Move backward na nilaga. Okay. Move backward. Dali lang naman ninyo. Okay. Ready. Final game. Okay. Ready. 1, 2, 3, go! Oh, let's go! S, oh, let's go! S, oh, let's go! S, oh, let's go! Okay, congratulations, Group 1. Okay, pabili ng Group 2 ha. Okay, pabili ng Group 2. Okay, get your prize dari Group 1. Okay, congratulations. Okay, thank you so much. Okay, tunga-tungaan nyo. Okay. Okay. Tagaan tao mo chance. Okay, nga atom. Okay, make one line kung nga atom. Okay. For our next game is long greetings game. Okay. For example, okay. Mahambal ka mo happy birthday Nine, dapat lawit siya sa punta. Okay. For example, happy birthday Nine. Okay, ang pinakalawit, siya ang winner. Okay. Mas-start ako sa iba. Okay, what's your name? Okay, how old are you? Pila na ikaw? 8. Okay, ready? 1, 2, 3, go! You got 13 points! Okay, very good. Okay, what's your name? Okay, how old are you? 7. Ready? 1, 2, 3, go! You got 12 points. Okay. Ready? What's your name? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday,
name? Sophia. Okay, Sophia. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday na. You got 11 points. Okay, what's your name? Joy. Joy. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday na. You got 9 points. Okay, what's your name? Lark. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Happy birthday na. You got 15 points. Okay, may prize ikaw din ang bangko. Okay, thank you so much. Okay, kids, balik kita sa bangko. Okay, for our next game is for adults naman. Okay, kapangita ko 5 ka-boys, 5 ka-girls. Okay, for adults. Okay, sir, ma'am, pwede ko kapabulig? 5 ka-boys, 5 ka-girls. Pwede senior, pwede gete. Okay. Hope you're not friends. Okay. 2 na lang ka-girls and 3 ka-boys. Hanggang si sir ba gusto mo mag-join, sir? Let's go, sir. Kasi lang eh. Let's go. Okay, dali si sir. 2 pa ka-boy, sir. Kaya isa na lang ka-girl. Ari si sir, mag-join ka, sir. Let's go. Isa-isa na lang. Okay, na kung dito lang girls and boys na lang isa, sir. Okay. Make 1 line, girls and boys. Make 1 line. Okay. For our next game is maximum to minimum or minimum to maximum. Okay, maghambal ako maximum to minimum halin sa dako, pakadto sa gamay. Then maghambal ako minimum to maximum halin sa gamay, pakadto sa dako. Okay, but before kita mag-start, maminsar ka mo dahil sa inyong group name, bro. Tagata mo 10 seconds, maminsar sa inyong group name. Dapat balance ang tanong ng inyong group name. Okay, ready na, girls? Okay, i-shout din yung inyong group name. Ready? 1, 2, 3, go! Binibigyan siya. Okay, three sa boys. Ready? 1, 2, 3, shout! Lupog. Lupog. Okay. Lupog. Okay. Okay. Trial. Okay, trial game. From maximum to minimum. Din sa dako, pakadto sa gamay, arrange yourself according sa inyong height. Go. Grabe ang boys, competitive. Okay. Para mabalaan natin kung sino ang unang tapos, i-shout din nyo tayo ng inyong group name. Okay, final game. From minimum to maximum, halin sa gamay, pakadto sa... Oh, wait lang itong sir. Wala pa. Wala pa. Okay. Halin sa gamay, pakadto sa dako. Arrange yourself according sa inyong edad. Go. Halin sa gamay, pakadto sa dako. Deliver siya. Okay. Galing. Okay, pilang edad?
Very good. Okay, 1 point. Okay, 0. Okay. From maximum to minimum, halin sa dako, pangadto sa gamay. Arrange yourself according kung pila ka mga bilog na mag-utog go. Halin sa dako, ha? Tinglo po, okay. Pila ka mga bilog ko to, sir? 11. 4, 2, 3. Okay. Pila? 5, 4, 3. Very good. Okay. 2 points. Okay. Itlog mo tagabot, sir. Okay, next. From maximum liwat. Halin sa dako, pakadto sa gamay. Arrange yourself according kung pinakabilog ang inyong ex go. Ang pinakabilog ex dapat ang sulangan. Okay, very good. Okay, and wait lang ito. Okay, kung na boys, okay. Pumakotang kita na yung pinang-ex. 50, 9, 5, 2, 1. Okay, diretso boys. Bilang X, sir? 2, 3. Okay, congratulations, girls. Okay. Wala na orient si sir. Okay, Malalaman ito! Boys, ha? Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Okay, stop na yun, sir. Okay. Make one time. Okay, there is your power in linya. Okay. For our last game, okay. This time, okay, mag-insert ka mo dahil sa inyong favorite animal. Hindi mo dapat iwakang inyong animal dapat may sound kaya kaigo sa inyong kabalay. Okay, again, mag-insert ka mo dahil sa inyong favorite animal kaya dapat may sound and hindi ka mo dapat magparariho kaya kaigo dapat sa inyong kabalay. Okay, so basta na ko si mo, sir. What's your name? Okay, pila na edad? 29. So, sir, ano ang mga favorite animal? Labrador. Okay, ano ang sounds na, sir? Ow-ow. Ow-ow. So, what's your name? Okay. Okay, so, sir, ano naman ang mga favorite animal? Cat. Okay, anong sounds ang cat, sir? Meow meow. Sir, what's your name? Boy. Boy. So, sir, ano ang mga favorite animal? Snake. Snake. Okay, ano ang sounds ng snake? Okay, very good. Sir, what's your name? Okay, so sir, ano yung mga favorite animal? Lizard. Lizard. Okay, so sir, ano yung sounds ng lizard, sir? Very good. Okay, sir, what's your name? Alan. Alan. So sir, ano yung favorite animal? Fish. Fish. Okay, so sir, anong sounds ng fish? Okay, very good. Okay, this time kay birthday ni Nile. Okay, makanta ka mo happy birthday song using some sound ni animal sa gitilo mo. Okay. So, start kita sa Labrador, sir, no? Okay. Paano kanta ang Labrador sa happy birthday? Ready? 1, 2, 3, go. Yes, very good. Okay, thank you so much. Okay, next. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Yes. Very good. Okay, next. Ang snake. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Yes, very good. Okay, thank you so much. Okay, next, ang lizard.
3, go! Okay, so ano ginagaya yung sound nila, sir? Ready? 1, 2, 3, go! Yes, very good. Okay, thank you so much. And last, ang bird. Ready? 1, 2, 3, go! Yes, very good. Okay. So kung sino ang pinakadamo o GC Pop, siya ang winner. Okay, first, ang bird. Okay, next, ang lizard. Next, ang snake. Ang cat. And ang dog. Okay, so ang dog ang cat. Okay, congratulations, sir. So palakpakan na ito ng mga animal. Okay, thank you so much. Okay.